प्रदेश से लॉन्ग मार्च आने वाले थे 18 अगस्त को, तो इसके लिए हमारे तरफ से किस तरह का प्रिपरेशन लिया हुआ इसके बारे में? हाँ, हमारा तरफ से ऑलरेडी हम लोग पिछले एक हफ्ते से ऑलरेडी एक एडिशनल पुलिस पिकेट भी दे दिया है इधर 24/7 इधर सिक्योरिटी रहता है। उसके अलावा हम लोग BSF से भी रेगुलर टच में हैं, तो उनके साथ में हम लोग बॉर्डर एरियाज़ में और कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज़ में पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। अब जैसे कि आप जानते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग भी होने वाला है जल्दी, तो इसी बैकग्राउंड में अभी बॉर्डर का बहुत ही अभी सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और हम लोग भी बहुत सतर्क है और वॉच रख रहे हैं सिचुएशन को और अच्छा सा डिप्लॉयमेंट किया है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगाया है और रेगुलर पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन और जॉइंट ऑफ BSF। आज के लिए स्पेशल कोई अरेंजमेंट है? आज के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाए हैं, CSR और CRPF डिप्लॉयड है और उसके अलावा BSF से भी हम लोग टच में हैं और दोनों साथ में मिलकर जो भी एक्शन करेंगे साथ में मिलकर हम लोग प्लान किया है। उस तरफ क्या प्रोटेस्ट के लिए तैयारी चल रहा है? उस तरफ ऐसे हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हमारे भी वेरीफाइड नहीं है, इसलिए समझ नहीं। আমরা শুনতে পাইছি যে বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক দল বিএনপি তারা নাকি ভারত চলো অভিযান করে আখাউড়া পর্যন্ত আইসা তারা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা তো সকাল থেকে দাঁড়াই দিছি তারার অপেক্ষায়। আমরার ফৌজিরা তো পরের কথা, আগে আমরারে পার করে তারপরে না তারা আমরার ফৌজিরার কাছে যাইতো। আমরা দেখুন তারার ভিতরে কতটা দম আছে লেগে আমরা দাঁড়াইছি এখানে। ক্যাম্পের বাজার থেকে। হ্যাঁ, ক্যাম্পের বাজার। আচ্ছা, ওখানে কি করতে গেছিলেন? বেড়াবার লেখা। হ্যাঁ, বেড়াবার লেখা। আচ্ছা, তো কতদিন আগে গেছিলেন আপনারা? 18 দিন। 18 দিন। 18 দিন আগে। তো আজকে ফেরত যাচ্ছেন, কোথায় থাকেন বাংলাদেশের? বঙ্গেরা। আচ্ছা, ঠিক আছে। কতজন আছেন আপনারা? আমি এক হয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে কি ঘুরতে এসেছিলেন? না, বেড়াবার লেখা। বেড়াবার লিগা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। বাংলাদেশ থেকে আমরা দাঁড়াইছি আমরা মিষ্টি নিয়ে স্বাগত করুন, দাঁড়ালে মিষ্টি খাওয়াই দেবো দাঁড়ালে। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। আমরা ভারতবর্ষের মিষ্টি বলে খুব খাইতে স্বাদ, তারা আজ্ঞায় আইব আমরা মিষ্টি লইয়া দাঁড়িয়ে রয়েছি, তার মিষ্টি মুখ করা মুখ। তার অভিপ্রায় কি? তার অভিপ্রায় তার কাছে, কিন্তু আমরা আন্তরিকতার সহিত তারা লেগে অপেক্ষা করতেছে। মিষ্টি নিয়ে দাঁড়াইছি,